Terima kasih kepada Dr. Sofia Hayati, MC bagi petang ni. Yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Rahman, Deputy Vice Chancellor Academic International. Yang berbahagia Associate Professor Dr. Muhammad Rosdan Muhammad Jalani, Deputy Vice Chancellor Student Affairs Alumni. Yang berbahagia Profesor Dr. Roshada Hashim, Deputy Vice Chancellor Research Innovation. Yang berbahagia Datuk Muhammad Haizwan Rosali, Registrar, members of the USIM Top Management Committee, JKPU, distinguished guests from agency ministry communities, specifically Professor Rahmah and her husband, Dr. Osman. Thank you for coming. Oh, my boss here also. Al-Fuad, brother Al-Fuad, one of the board members. Bros, boleh bangun, tunjuk yourself. Kita kenal satu sama lain. When I was doing my A-level, Southampton, and he was doing my masters dekat Southampton University. So we went a long way back. Alhamdulillah, ditakdirkan Allah jumpa di universiti ni. Distinguished guests from agency ministry communities, Honorable Professor Emeritus, Professor Head Department, fellow staff, students, ladies and gentlemen, adik-adik, anak-anak semua, as I said just now, terima kasih kerana datang kepada satu majlis pada saya agak penting untuk kita berkongsi ilmu, insya-Allah. Dan saya meminta pertamanya ampun kepada Allah SWT jikalau saya membazirkan masa saya dahulu dan juga hadirin sekalian. Dan saya tidak berniat untuk membazirkan masa sesiapa. Diharapkan perkongsian ini akan dimanfaatkan bagi semua, khususnya untuk kita sama-sama cuba memahami apa yang akan disampaikan, dibincangkan dan diterjemahkan beberapa langkah untuk kita bawa USIM ke satu tahap yang lebih tinggi, insya-Allah. Itulah harapannya pada petang ni, insya-Allah. Jadi genaplah sebulan saya memimpin universiti ni, ya, 23 Oktober ni. Kira dah sebulan dah saya ada kat sini. So siapa tahu umur saya berapa tahun? Kita masih belum lagi mengenal antara satu sama lain. Saya ada berapa cucu? Ya, ada 3 cucu. Semuanya hero. Okey, insya-Allah kita ada cari masa lain untuk kita bertaaruf yang lebih mendalam supaya kita apa pepatah Melayu, kalau tak kenal tak sayang, ataupun kalau tak kenal tak benci. Jadi kita kena kenali antara satu sama lain, insya-Allah. Kalau kita dengar beberapa perkataan yang dilafazkan oleh Ustaz Fitri tadi yang baca doa, kita telah dengar dalam bahasa Inggeris dia, light and darkness. Bahasa Arab yang dilafazkan zulumat, nur. Jadi itulah antara benda yang kita akan ceritakan dalam syarahan ini, antara perkara yang saya akan highlight untuk kita sama-sama memahami dengan lebih lanjut. Okay, let's try and see whether it works. Is it ready? Slides. Can we switch on the slides mode? Dekat sini dah ada dah. Okay.
ataupun I have to move it myself. Okay, anyway. Masih tak boleh kontrol lah. Okay. Di sini okay. Seems to be a little bit late. Okay. Anyway, ini dia punya outline. The outline of the lecture is I'm going to share a bit of my expertise. Okay, I have been researching several aspects of the nature of light and darkness. So from my study, I found out something very interesting. I'm going to try to relate it to the Holy Quran. In my humble opinion, it confirms the miracle of the Holy Quran. Okay, so as we go along, we'll find out that what has been said in the Quran and what has been discovered recently is in harmony. Okay, what has been said in the Quran and has been recently discovered were found to be in harmony. Okay, let's see. The screen is still. Okay. Yeah? Kena tekan. Okay. So if we focus on this slide, okay, I'm not sure. Okay, I use the green one. I've got the green one here. Okay. So this slide, I'm trying to emphasize the importance of working as a team, bekerja sebagai satu pasukan. Okay, from the word team here, T-E-A-M, together, T-E-A-M, together everyone achieves more. Kalau kita masing-masing menyumbang, kita punya keringat, kita menyumbang kepada usaha sesuatu yang murni, bila kita bekerja sebagai pasukan, lebih banyak lagi yang boleh dicapai, yang digarap. So, together everyone achieve more. So, daripada sebelah sini, slide ini adalah contoh daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIA. So, apa yang mereka cuba lakukan buat masa ini, dia roadmap. Dia cuba gabungkan beberapa pendekatan, strateginya ialah meletakkan beberapa, di sana dipanggil kuliah, di sini kita panggil faculty. Letakkan beberapa faculty di dalam beberapa inisiatif. Ya, beberapa inisiatif. Umpamanya di sini, dia ada spirituality, dia ada cyber, physical space, dan dia punya corak ini ialah macam satu tetrahedron dalam matematik tu, tetrahedron. Dan bila kita lipat kotak tetrahedron ni, dia jadi daripada sini jadi macam tu. Dan di penjuru ni dia ada satu bentuk convergence. Jadi situ kesemua kuliah ataupun fakulti-fakulti di UIA itu dapat bergabung supaya mereka dapat bekerjasama. Ini dari segi teori dia. Ya, dari segi teori. Tapi kat Malaysia ni kita jelas kertas yang bekerja selalunya. Ya, kertas bekerja, working paper. Tapi when it comes to implementation, it's always a challenge. So itulah antara inisiatif yang sedang dilakukan di UIA, dan harapannya ialah sama ada di UIA ataupun di USIM, ialah untuk kita sama-sama berkongsi idea dan tenaga, kepakaran kita untuk sama-sama kita bangunkan universiti. Jadi harapan daripada program petang ini ialah sebagai satu langkah awal untuk kita memikirkan bagaimana kita boleh bekerjasama, insya-Allah.
Okey. Kita mulakan dengan ayat dalam surah Yunus ayat kelima. Tekan. Tekan enter. Ataupun next. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Okey, dia punya terjemahannya lebih kurang to the effect, it is He, Allah, who gave the sun his brightness, and the sun her light, and ordained her phases precisely so that you may calculate years and dates from these. Allah has not created all this for mere fun, but for a serious end. He makes his signs manifest for those people who possess knowledge. So, ini mulanya kita punya perjalanan, our journey into things like what I said just now, light, darkness, kegelapan dan cahaya. So, antara perkara yang dibayangkan oleh Allah SWT dalam ayat ini, by the way, saya rakamkan bacaan oleh Imam Sudais. Yang kita dengar ini adalah rakaman bacaan Imam Sudais. Dan tafsir yang saya ambil daripada Meaning of the Quran, Tafhimul Quran, Abu Ala Maududi. Itu rujukan. So kalau kita lihat di sini, bagi mereka yang lebih arif, tujuan yang saya katakan lebih awal tadi, saya ada kepakaran dalam bidang tertentu. Sebab sekarang ni masing-masing, we drill deep, vertically deep. Everyone has speciality, masing-masing drill vertically deep. Tapi somehow we need to have a crossover. Semua masing-masing vertical, kita kena ada satu horizontal platform di mana kita boleh bekerjasama. So, umpamanya mereka daripada faculty pengajian Quran dan sunnah umpamanya, dia lebih arif mengapa Allah menggunakan feminine his and her, and the moon, and for the sun. Okay, itu dia punya kepakaran. Right? Tapi di sini, bila kita cerita tentang Allah gave the sun his brightness, and then the moon her light. So it's very interesting di sini. Sebab cara kita melihat cahaya daripada matahari, daripada bulan itu berlainan. Kita akan lihat nanti. Okay. Ini ayat seterusnya. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wama khalaqa Allahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun. To the effect in the alternation of the night and day, and in all that Allah has created in the heavens and the earth, surely there are signs for those who intend avoiding deviation from the truth. So this, to me, are very important two verses from the Quran, especially for today. Allah menceritakan tentang ayat. Sekarang kita tengok slide seterusnya. According to Maududi, mengikut Imam Maududi mengenai surah Yunus 5:6 ni, dia mengatakan Allah has in his wisdom spread such signs in each and every manifestation of his as clearly point to the realities that are hidden behind them. But only those people can reach those realities. Ada dua syarat. Seperti juga ramai yang kita boleh bagi contoh-contoh. Cat Steven, Yusuf Islam,
Macam mana nak dapat hidayah ni? Ada dua syarat. Ya. Pertama, individu ni, they need to free themselves from the prejudices of ignorance and acquire knowledge from the sources with which Allah has provided man for this purpose. Syarat pertama. Dia tak boleh prejudice. Dia tak boleh fikir sesuatu itu sebelum dia mengkaji. Jadi kena bebas daripada prejudice, unbiased. And then, not only that, dia kena cuba mendapatkan informasi, ilmu. Keduanya, have the intention of avoiding wrong ways and following the right way. So cerita-cerita macam Cat Stevens tu famous lah. Kenapa dia memeluk agama Islam in the end? Because memenuhi dua syarat ni. So dalam Al-Quran, kita lihat ada lebih kurang 6,000 ayat kauniyah. Ya, ayat cosmic science. 6,000 of them, of which 1,000 of these kauniyah ayat are scientifically related. Dia menceritakan tentang tanda-tanda, the signs yang menyelubungi kita, in front of us, inside us, surrounding us, ayat-ayat kauniyah. Jadi, dalam surah Yunus 5:6 ini diceritakan tentang we need to look at this ayat. Tengok pada ayat, tanda-tanda ni, dan free ourselves from our biasness, prejudices, and we'll be able to, in the end, acknowledge the oneness of our Creator, Allah Subhanahu Wa Taala. So, dua syarat ni sangat penting. Dan di akhir syarahan ni, insyaAllah, saya akan highlight tentang perkara yang dikatakan sebagai, boleh kita dapat slide tadi tak? Oops, dah tua pergi ke Superman. Okay. So, bila dicerita tentang sources, knowledge from sources ni tadi, di belakang ni. Okay. Depan. Sorry. Okay, the sources. Knowledge from the source. This one, towards the end of the syarahan, I will give you more information about sources yang dimaksudkan dalam surah 5 dan 6 ni. Will be more specific, insyaAllah. Tapi sebelum tu, kita mulakan dengan dua syarat ataupun prerequisite. Bagaimana kita nak dapat menerima Allah SWT tu sebagai kita, Khalik dan kita sebagai yang dicipta. Bila Allah SWT telah mengumpul kita semua, daripada Nabi Adam sampai ke akhir zaman, dalam surah Al-A'raf 172, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Alastu birabbikum? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Allah tanya semua manusia, daripada number 1 sampai last. Am I not your Lord? All of us replied, Qalu bala. There's no doubt. You are indeed our Lord. You are indeed our Creator. So we have been programmed. Tak payah nak kata banyak lah. We have all been programmed by Allah SWT. Kalau kita memenuhi dua syarat yang kita dengar tadi, we will accept Allah SWT as our Creator. Everything has been programmed. I'm talking about the miracle of the Quran. If we look at Surah Al-Masad itself already, sebagai permulaan. Surah Al-Masad ceritakan tentang Abu Lahab umpamanya. Abu Lahab. Surah Al-Masad ni surah Makkiyah ke Madaniyah? Diturunkan semasa Makkiyah, Makkah. Ya? Dan maknanya apabila diturunkan surah ini, Abu Lahab mempunyai beberapa tahun to denounce, to say that
he can embrace Islam. But it has already been said that he will never accept Islam. You just need to have, I accept Islam. And then the whole of the Quran has been challenged. See, berapa tahun Allah dah challenge, bagi peluang. But he knew that Abu Lahab will never accept Islam, and he died as a non-Muslim. So that is already part of a miracle of the Quran, where simple saying, I embrace Islam, I accept Islam, it negates the holiness of the Holy Quran, the miracle of the Quran. So let's go deeper daripada sini ya. Bila kita menceritakan tentang kegelapan, apabila kita menceritakan tentang zulumat ataupun nur, cahaya, sebagai manusia kita perlukan vision, kita perlukan mata kita. Alhamdulillah, most of us here kita boleh nampak. Ya, bila kita nampak, artinya kita memerlukan mata kita untuk melihat suatu objek. So the question now is, how do we actually see? So gambar yang saya tunjukkan di sini, Superman, dia ada X-ray vision. So how do we see objects? Macam mana kita boleh nampak suatu objek, umpamanya tumbuh-tumbuhan di depan ni? Adakah cahaya keluar pada mata kita macam Superman? Ataupun cahaya itu masuk dalam mata kita? Model yang mana satu? Keluar, baru kita nampak, ataupun cahaya daripada objek masuk dalam kepala kita melalui mata? Satu atau dua? Dua. Maknanya, kalau satu itu betul, jikalau model yang satu betul, kita gelapkan dewan ni, kita masih boleh nampak tumbuh-tumbuhan ni. Sebab dia keluar, ya, macam Superman, dan kita boleh nampak. Tapi bila kita gelapkan dewan ni, tak nampak. Jadi, model yang kedua yang betul. Kita perlu cahaya, daripada cahaya tu yang dia pantulkan kepada objek yang kita nak lihat, pantulan cahaya tu akan masuk mata kita. Kemudian baru kita boleh nampak. So that's part of vision. So, bila kita menceritakan tentang vision ni, kita sebagai manusia tak boleh nampak semuanya. Kita perlukan bantuan. Antara bantuan yang kita perlukan ialah seperti cermin mata yang saya pakai. Boleh kata separuh daripada hadirin di dalam dewan ni memerlukan bantuan cermin mata. Dan bantuan cermin mata ni, dia datang dalam beberapa bentuk kanta. Ada yang mixed mode, kanta yang boleh digabungkan, rabun jauh, rabun dekat. Ada yang rabun jauh, ada yang rabun dekat. Sebab dia tak boleh nampak jauh, dia tak boleh nampak dekat. Ya, jadi kita perlukan cermin mata untuk membetulkan penglihatan kita supaya kita boleh lihat dengan lebih jelas. So pertamanya kita perlukan cermin mata. Kita akan perlukan cermin mata ni untuk membetulkan vision kita, sama ada rabun jauh, rabun dekat. Kemudian juga bagi nak melihat kuman yang kecil tu, kita juga memerlukan bantuan. Ya, nak dapatkan bantuan ni, kita gunakan mikroskop. Sebab kita tak boleh nampak benda-benda yang kecil juga. Kalau benda-benda yang jauh tu, kita perlukan binoculars. Kalau kita nak tengok objek di dalam cakrawala di sana, ya, di langit sana, kita perlukan teleskop. So kita perlukan semua ni alat bantuan ni untuk menunjukkan kita tak boleh lihat macam-macam sebenarnya.
Itu dari segi memerlukan bantuan untuk melihat. Ya, sebab sebentar lagi kita akan cerita kenapa umpamanya bila Nabi Musa minta nak lihat Allah SWT, Allah bercerita pada dia, kau tak boleh lihat aku. Bila Nabi Muhammad SAW buat Isra' dan Mi'raj, Nabi pun tak boleh lihat. Jibril boleh sampai satu tahap, Nabi naik kepada tahap yang tertinggi, tapi masih tak boleh melihat Allah SWT. So di sini kita boleh mula memahami bahawa kita perlukan bantuan sebab banyak benda yang kita tak boleh lihat. Daripada yang kecil-kecilnya sampai kepada yang besar-besarnya. Kita perlukan alat bantuan melihat. Bukan itu saja. Kalau kita lihat kepada apa yang kita katakan sebagai cahaya ni. Cahaya ni hanya sebagai satu dia punya bandwidth ya, sangat kecil, visible light. Ya, cahaya ni kalau kita anggap sebagai gelombang elektromagnetik wave ni, dia punya wavelength dia tu a small bandwidth saja. Daripada 4 times 10 to the minus 7 sampai 10 to the 10 minus 7. Okay? Bagi mereka yang tak tahu matematik ni, 1 nanometer. 1 nanometer is 10 to the power minus 9. 10 to the minus 9 is 1 nanometer. So kalau nak appreciate 1 nanometer, 10 to the minus 9, you need 1 billion nanometer to make 1 meter. 1 billion nanometer is equivalent to 1 meter length. Kalau nak appreciate. So kita punya penglihatan, even dengan bantuan yang kita gunakan cermin mata ni tadi, ya, cermin mata. Okay, ya. Sorry. Yang kita pakai bantuan ni tadi, ialah untuk hanya melihat bandwidth ni. Jurang dia hanya sikit aja. Mungkin tu sebab kita tak boleh nampak jin. Sebab dia dekat situ. Dia dekat situ, kecil je. Jadi dia sebenarnya electromagnetic radiation ni panjang. Sampai gamma ray, sampai kepada TV, FM, radar. Luas. Tapi hanya sedikit saja yang kita boleh nampak. Okay? Itu memahamikan macam mana kita boleh melihat sesuatu objek itu. So kalau bagi mereka yang tengok Predator, filem Predator semua tu, ya, Predator tu dia boleh tukar dia punya adjustment. Dia tahu masuk UV, masuk IR. Jadi dia boleh tahu kalau ada manusia tengah mengintai dia. Dia ada alat bantuan juga. Macam tu lah. So sini, bila kita cerita tentang cahaya, ya, cahaya ni, adakah cahaya tu is like actually rays? In this case kita katakan is geometrical optics. Kalau dia kita anggap sebagai rays, then we talk about geometrical optics. Adakah cahaya ni sebagai gelombang? Then we talk about wave optics. Adakah cahaya ni a combination of waves and particles? The latest understanding of light ialah gabungan. It could be light, it could be waves and it could be particle. So how do we actually understand light? So that's part of the research ongoing until today. Now, bila kita lihat pada surah Yunus nombor 5 tadi, dia menceritakan tentang cahaya yang dikaitkan dengan matahari dan cahaya yang dikaitkan dengan bulan. So, bila kita kaitkan cahaya dengan matahari, maknanya daripada matahari itu, cahaya itu akan pergi kepada bulan
dan dia akan dipantulkan ke bumi. Reflection, kita panggil pantulan, reflection. Ya. Jadi macam tu yang kita nampak, bulan itu dilihat daripada bumi. Bulan itu bukan mengeluarkan cahaya dia sendiri, tapi bulan itu mendapat cahaya daripada matahari yang dipantulkan ke bumi. Majoriti cahaya yang dilihat daripada bulan itu datang macam tu, daripada pantulan. So pantulan adalah proses, maknanya kalau kita ada lampu picit, torchlight, dan kita siarkan ke atas cermin, cermin ada pantulan. So cahaya daripada torchlight akan dipantulkan ke mata kita, dia akan bergantung kepada sudut atau angle of reflection. So begitu juga bila kita lihat pada kes matahari dengan bulan dengan kita di bumi ini, kita lihat cahaya yang datang daripada bulan itu sebenarnya pantulan daripada matahari. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita kaji dengan lebih mendalam, pantulan itu memang betul dia datang daripada matahari. Tapi komposisi yang daripada pantulan itu memang majority. Tetapi ada dua komponen lain yang datang daripada cahaya yang kita katakan daripada bulan itu. Satu ialah earth shine dan satu lagi ialah fluorescence. Jadi ada 3 komponen komposisi. Bukan pantulan saja. Ya, pantulan memang betul. Pantulan itu dia cahaya asasnya datang daripada matahari, dipantulkan masuk ke mata kita daripada bulan. Tapi ada juga komposisi ataupun komponen earth shine. Earth shine ni ialah ada sebahagian daripada cahaya daripada matahari itu, dia jatuh kepada matahari dan dia pergi ke bulan. Itu dia panggil earth shine. Dan daripada sana kita pun dapat juga melihat bulan. Komposisi kedua. Komposisi ketiga, fluorescence. Daripada beberapa mineral di atas permukaan bulan tu, bila cahaya daripada matahari itu jatuh ke atas mineral di permukaan bulan tu, dia menyerap, kemudian dia keluarkan balik, emission. Proses ni kita panggil fluorescence. Jadi ada 3 proses sebenarnya. Bila kajian dibuat, bukan saja pantulan. Dia ada earth shine, reflection, as well as fluorescence. So sekarang ni, kita nak cerita sikit lebih mendalam mengenai fluorescence. Nak memahami fluorescence ni secara mudah, kalau kita diceritakan tentang apa dia itu atom, what is an atom? Secara klasiknya, atom ni terdiri daripada nukleus dan the orbiting electrons. Tapi dari segi klasiknya, dari segi fizik klasiknya, kita selalu ingat elektron tu stabil dan dia akan orbit mengelilingi nukleus di tengah-tengah ni dan tidak akan berlaku apa-apa percanggahan. Seperti juga sistem solar. Planet-planet tu akan mengorbit mengelilingi matahari dan stabil. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita mengikut model ini, dia telah ditunjukkan bahawa elektron yang akan melalui orbit ini, mengikut classical physics atau fizik klasik ini, dia akan pusing dan terus akan jatuh orbit dan akan collapse to their nucleus. Dia tak stabil. Jadi fizik klasik atau classical physics tak boleh explain apa yang berlaku sebenarnya pada hakikat. Jadi yang ini gambaran ini tak betul. Ya. Sedangkan apa yang kita lihat, atom, elektron, nukleus semua stabil. Kalau dia memenuhi ini, badan kita hancur.
Tak ada apa-apa di sini yang stabil. Semuanya akan collapse. Tapi sebenarnya semuanya stabil. Kecuali kalau kita tak stabilkan dia. Jadi untuk menjawab ni, kita lihat kepada quantum physics atau quantization or atomic energy level. Maknanya, the energy level of an atom is not a continuous energy. Dia bukan satu continuum. Tapi dia akan memenuhi yang kita panggil sebagai quantized energy level. Dia tak boleh berada dalam satu energy ataupun tenaga mana-mana dia suka. Allah dah menciptakan bagi suatu atom tu, elektron dia akan hanya letak beberapa energy level yang dibenarkan saja. Okey. So umpamanya kalau sini kita akan lihat dia punya spektrum tu. Dalam kes ni dia nak tunjuk bahawa bagi diffraction tak ada masalah. Tapi bila kita tengok absorption dengan emission, when we look at the absorption and emission, dia akan tunjukkan tentang the discreteness of the energy level. It's not a continuum. That is a departure from classical physics. Okay, this is the important step. Bagi mereka yang keliru, just understand this. There's a big step from a continuum of energy to discrete energy level. Kalau kita ada discrete energy level, then we move from classical physics to modern or quantum physics. So proses ni ada dua. Satu ialah bila elektron itu di keadaan ground state, dia boleh lompat, dia boleh lompat daripada excited state, dia boleh lompat ke ground state. Keadaan teruja dia jatuh ke keadaan yang lebih stabil. Tapi in the process dia akan emit an energy. On the other way around, if you actually, ini proses emission. This is a process of absorption. Elektron di bawah absorb energy, dia akan teruja. So ini merupakan yang kita katakan discreteness of energy level. Dia tak boleh, elektron ni tak boleh ada dekat sini, dia tak boleh, dia sama ada di sini atau sini. Yes or no, 0 or 1. Okay. That is quantum physics. So proses ini dipanggil emission, proses ini dipanggil absorption. So nak faham fluorescence, nak faham fluorescence yang saya kata tadi lah ni. Manifestasi fluorescent ialah yang ini. Bila kita pergi umpamanya beberapa kedai sekarang ni, dia akan check kita punya duit sahih tak? Is it a counterfeit or not? Dia akan ambil duit kita tu, bukan shilling lah, duit yang kertas tu, akan masuk bawah UV light. UV light tu, dia akan tengok benda ni, umpamanya. Ni bagi I think UK ke apa. Dia nak tengok benda tu. Kalau benda tu keluar, maknanya duit tu okey. Bukan counterfeit. Bukan tiruan. Jadi proses yang nak tahu sama ada duit tu tiruan atau tidak, ataupun jam kita ni, ada berapa jam, bila kita masuk dalam bilik gelap, kita nampak dia bercahaya. Itu fluorescence. Kita nak dapat dia punya proses fluorescent ni, dia punya idea tadi ialah dia ada absorption ni, and then dia ada emission. Okay, itu dia punya syarat. Dia kena faham yang ini tadi. Kalau kita bagi balik ke belakang, yang ini, dia kena ada yang absorption. Ini yang emission. Dan satu lagi ini ialah absorption. So, dua proses ni, bila kita gabungkan, absorption and then emission. Tapi fluorescent ni berlaku bila
frekuensi absorption dengan frekuensi fluorescent berlainan. As you can see, dia punya absorption ni daripada energy level from here up there, and then dia lompat non-radiative, and then dia lompat ke sini, emission dia. Dia tak daripada sini, daripada sini. So itu akan menghasilkan fluorescent. Okey, kenapa saya mengambil masa nak cerita tentang fluorescent ni? Ialah kerana kita lihat sekarang, kegunaan dia seperti saya katakan tadi, dia dah gunakan teknologi ini untuk jam, umpamanya, untuk melihat sama ada duit kita tu tiruan atau tidak. Tapi yang lebih penting ialah nak kaitkan apakah nanti bila Allah menceritakan tentang nurun ala nur. Nurun ala nur. Light upon light. So if we can understand fluorescent, then we can understand better what is meant in the Quran, insyaAllah. So di sini, sebelum kita pergi kepada nurun ala nur, kita lihat kepada what NASA telah mengkaji beberapa tahun ini. Sebenarnya, bila kita lihat bumi kita ni, our plants are actually fluorescing all the time. Secara sedar atau tidak, tumbuh-tumbuhan ni semua, ini tumbuhan original ke? Dia akan fluoresce. Dia sebenarnya akan keluarkan fluorescent. Ya? Dan contoh map fluorescent ni macam ni. So kita ada satu video klip nak ceritakan tentang fluorescent. Light gives plants the energy they need to grow. But what happens if plants receive too much light? The answer is they glow. This neon glow is actually happening around us all the time. The result of a cellular process where light from the sun is transformed and released as fluorescent light. A journey into the plant cell reveals how it works. This is a chloroplast, the energy-producing organ found inside the cells of plants. When sunlight strikes a plant, disc-like structures within the chloroplast absorb the light and convert it into energy. However, a small fraction of this light, about 1%, is emitted as fluorescent light. The light exits the plant cell and is released into the atmosphere. The amount of light released can vary depending on factors like the time of day, time of year, and how much sunlight is being absorbed. Humans can't see this light. Our eyes just aren't that sensitive. To see the fluorescent light that's emitted from plants all over the world, we have to use scientific instruments that are placed on satellites. Earth observation satellites, outfitted with special sensors, are able to detect this light from space. After multiple orbits, scientists can construct a detailed view of the data. This is what plant fluorescence looks like on a global scale. The visualization was created from 5 years of satellite measurements, analyzed by a team of researchers led by scientists at NASA's Goddard Space Flight Center. Each point of light on this globe represents fluorescent light exiting a plant cell. The greater the intensity of light, the brighter the color. By observing changes in intensity over time, scientists can distinguish stressed, dead, or dormant plants from healthy and growing vegetation. Fluorescence measurements like these are important because they can be used to develop improved vegetation models. And this will lead to better predictions of how plants will interact with the Earth's environment in a changing climate. Okay, so di sini kita dah diperkenalkan konsep fluorescence dan tumbuh-tumbuhan di bumi ini akan sebenarnya
mengeluarkan fluorescence all the time. Dan bentuk fluorescent ni tak dilihat terus mengenai mata kita sebab seperti saya tunjukkan tadi ada beberapa kekangan. There are some constraints because our bare eyes can only see certain things only. To do this, we need the help of, for example, sensors on these satellites. So the next thing we need to highlight is bila kita cerita tentang chlorophyll, fluorescence ni, there's a reason Allah chose olive oil dalam nurun ala nur. Okay, one of the thing is, bila kita lihat kepada extra virgin oil, olive oil yang tulen, dia akan fluoresce. So bagaimana kita nak buat ujian ni? Guna green laser macam ni. So green laser yang kita boleh gunakan macam ni, pointer ni, saya sendiri dah buat ujian tu. Kalau kita pergi ke kedai, dia claim dia extra virgin oil yang authentic. All you need to do is you take the laser pointer, tak payah buka botol tu, just shine. Jadi apa you kena lihat dalam botol tu ialah warna merah ni. So kalau dia warna merah, itu memang original, ori. So macam mana kita nak guna konsep ni? Fluorescence. You need light to shine on light, light upon light. Okay, light upon light. Jadi bila kita gunakan light upon light konsep ni fluorescent, di sini ni bukan ori. Walaupun dia olive oil, dia sebenarnya bukan ori. Okay, so that's very simple test. Tak payah buka botol pun. You boleh shine, dalam tu warna merah, that is original. The detection ni boleh guna laser dan guna mata. Dan bagi mereka yang lebih profesional, kalau mereka nak pergi ke kerja lapangan, dia akan guna fluorometer ataupun fluorimeter. Macam ni contoh. Di kerja lapangan, field work, dia akan gunakan fluori atau fluorometer ni untuk lihat fluorescent yang keluar pada plants, tumbuh-tumbuhan ni. Okay, so minyak olive oil. So apa yang berlaku ialah bila kita gunakan fluorescent spectrum ni, daripada kajian fluorescent, dia akan menunjukkan kalau kita bandingkan beberapa minyak sayur-sayuran yang lain, cotton seeds, soya bean oil, corn oil dan sebagainya, dia punya karakteristik yang sebelah kanan ni. Okay, dia punya fluorescent spectrum band lebih kurang 430 to 450 nanometer. 1 billion nanometer is equivalent to 1 meter. So it's 10 to the 9, a billion of a meter, nanometer. So the fluorescent spectrum bagi minyak-minyak lain, kecuali yang mahal macam argan. Argan oil, dia akan memenuhi macam ni. Extra virgin oil, olive oil macam ni. Dia ada 3 fluorescent band. Band 1, band 2, band 3. Tapi yang lain-lain, dia akan memenuhi satu band saja. 430 to 450 nanometer. Tapi bagi extra virgin olive oil, dia ada 3 band. Dekat sini is about 440 to 455 nanometer. This one is about 528 nanometer. This is about 681 nanometer. So this is for the extra virgin olive oil. So this one, kalau yang tengah-tengah ni, yang 528 nanometer ni, dia dikaitkan dengan vitamin E. Tapi bagi chlorophyll yang fluorescentnya ini, ada 681 nanometer. So unique bagi yang pure extra virgin oil. Okay. So kita masuk kepada surah An-Nur sekarang. الله نور السماوات والأرض
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Okay, the meaning of which Allah is the light of the heavens and the earth. His light in the universe may be likened to the light of a lamp in a niche. The lamp is in a glass shade. The glass shade is like a glittering star, and lamp is lit with the olive oil of a blessed tree, which is neither eastern nor western. Its oil is so fine as if it were going to shine forth by itself, though no fire touch it, as though as all the means of increasing light upon light were provided. Allah guides to His light whomever He wills. He cites parables to make the message clear to the people. He has perfect knowledge of everything. So di sini Allah menceritakan tentang nurun ala nur. Okay, kalau kita lihat kepada tafsir Maududi mengenai ayat ini, in this parable, Allah has been likened to the lamp and the universe to the niche. Okay, kalau nak tahu niche, contoh dia macam ni lah. Yang dalam dekat sini. Kalau kita lihat dekat museum ke, dia akan ada macam ada sedikit lubang dalam dinding tu. That is called a niche. So kalau kita lihat kepada tafsir Maududi ni, Allah has been likened to the lamp and the universe to the niche. The glass shade is the veil behind which Allah has concealed Himself from His creation. This veil is not a physical veil for concealment, but a veil caused by the intensity of divine manifestation. The human eye is unable to see Him, not because of the intervening darkness, but because of the intensity of the all-pervading, all-embracing light radiating through the transparent veil. The human vision, which is limited in nature, cannot comprehend it. It can only comprehend and perceive limited physical lights, which vary in brightness, which disappear and reappear, and which can be perceived only by contrast to existing darkness. But the absolute light has no confronting darkness. It does not vanish. It shines forth and pervades all around with ever-existing glory. It is beyond human perception and comprehension. Jadi kalau kita lihat daripada tafsir Maududi ini sebagai contoh, kita lihat tentang kekurangan dengan penglihatan mata kita sendiri, kita tak dapat lihat macam-macam benda. Dan kalau kita lihat kepada penerangan nurun ala nur ni, kita boleh appreciate umpamanya dia, the fluorescence just now. You need light to be shine, and then you get light upon light. So dengan itu Allah menceritakan tentang olive oil, that pure olive oil. Dia macam sebenarnya macam bercahaya sendiri. And then bila kajian sekarang menunjukkan sebenarnya you have the relationship of you need to shine light upon something to fluoresce it. Okay, so that is some of the discovery today. Now explain nurun ala nur. So kalau kita lihat that is nur, how about the opposite? Zulumat ba'da zulumat, terbalik. Adakah possibility, is there a possibility to get darker than darkness? Can you have darker than darkness? Satu lagi soalan yang perlu dijawab. So,
Sebenarnya, dalam kajian yang saya sendiri buat dan rakan-rakan lain seluruh dunia, bila kita sebenarnya define apa dia itu emptiness, what is a vacuum? What is really emptiness? Ya, kalau kita sebenarnya lihat kepada vacuum or emptiness, there can never be absolute emptiness. Apa yang saya tunjuk dalam gambar ni ialah wavy macam gelombang ni, and then the broken waves, and then you have particles yang dotted line tu. So sebenarnya bila kita lihat kepada emptiness, removing the particles and radiation, sebenarnya akan masih lagi ada this broken lines, waviness. And these are called quantum fluctuations. Kataan quantum fluctuation tu datang daripada quantum physics. So when you actually have everything removed, particle is sucked out, and then the temperature of that container reduced to almost absolute zero, there's still something there. And that's called the zero-point energy, or quantum fluctuation. So bila kita lihat sebenarnya, the mathematical model to explain this is like this. Just look at this equation, and you let n equal to 0. Bila n equal to 0, you still have this term here, half h cross omega. Without going into detail, if you have n equal to 0, dari segi energy level you are here, you still have this energy from here to here. And that is called the zero-point energy. Okay? Maknanya, bila kita dah suck out all the matter, and then dalam eksperimen ni, katakan kita ada satu container, you suck out all the matter, and you reduce the temperature, still there's something there because of this zero-point energy, or technically we call it quantum fluctuation. So darkness sebenarnya is associated with quantum fluctuation. Tapi kalau kita lihat contoh-contoh yang Allah bagi dalam Al-Quran untuk memenuhi keperluan 1400 tahun terdahulu dengan 1400 kemudian. Okay. Sekarang ni kajian telah menunjukkan ada benda-benda ni. Tapi 1400 tahun dahulu, cuba bayangkan bagaimana Allah nak mendidik kita memahami zulumat ba'da zulumat. Kegelapan di atas kegelapan. Daripada surah dalam ayat Quran, beberapa tempat dalam Quran tu Allah menceritakan tentang umpamanya Nabi Yunus dalam perut ikan. Kegelapan, di atas kegelapan, boleh faham? Dia duduk dalam perut ikan, ikan tu dasar laut, kegelapan atas kegelapan. Orang boleh faham. Even dalam surah An-Nur ni pun diceritakan tentang gelombang di atas. Lepas tu masuk kegelapan lagi ke dalam. Orang boleh faham 1400 tahun dahulu. Tapi kajian terkini telah menunjukkan sebenarnya at the fundamental level, when you look into darkness, seperti saya ceritakan tadi, you still have all this fluctuation. So towards the end of my syarahan ni, what I'm trying to say is, okay, yang first part just now is about light upon light, fluorescent. Second part now is darkness upon darkness. So bila kita tengok benda tu, dalam artikel makalah yang interesting ni, dia ada traffic jam in empty space. There's a traffic jam. It's congested out there. Dan bagaimana manusia boleh faham sekarang ni bahawa sebenarnya there is congestion there sebab manusia dah lebih bijak. Dia dah keluarkan satu alat yang dipanggil femtosecond laser.
Nano. Nano is 1 billion. Femtosecond, 1 billion over 1 billion. So apa kelebihan menggunakan femtosecond laser? Ini bukan femtosecond laser. If you have this super duper femtosecond laser, you basically, kalau doktor kita tanya stetoskop, memang fahamlah apa stetoskop kan. Stroboskop apa? Stroboskop. Engineering. Stroboskop ni, kalau kita ada fan belt dalam enjin kereta kita kan, kita nak tengok ada masalah, mekanik tu akan ambil cahaya tu, stroboskop dia cahaya, dia akan macam jadi stationary. Dia macam freeze, bekukan pergerakan fan belt tu nak cari masalah. Jadi diibaratkan femtosecond ni macam stroboskop yang super duper stroboskop, dia klap, dia tunjuk pada kegelapan tu, dalam empty space tu, dia freeze, real time, dia boleh ambil gambar. Dan sebenarnya, kegelapan tu banyak congestion. And congestion ni confirm, dia ada zero point energy ataupun quantum fluctuation. Okey. Sekarang ni, kita cakap, apa kita nak tahu pasal zero point energy atau vacuum fluctuation ni? Kenapa sangat penting? Okey, cuba kita lihat sekarang. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Ianya berkait rapat dengan apa Allah ceritakan dalam ayat yang pendek ni. And we have created everything in pairs. Maybe that you learn a lesson from it. Secara berpasangan. Cuba kita lihat dengan lebih mendalam. Ini lebih interesting. So, dia kaitkan benda yang kecil ni dengan benda yang begitu besar. Lohong hitam, the black hole. Okay, the black hole ni sebenarnya ada di sana dan ianya telah dilaporkan pencerapannya tahun lepas. Okay, black hole ni telah diramalkan oleh Stephen Hawking. Tapi Stephen Hawking dia meninggal sebelum dia dilaporkan observation. So kalau kita lihat kepada black hole, definisi black hole ialah sesuatu bintang yang dah mati, dia collapse. A massive star bila dia mati dia jadi black hole. So ada soalan sekarang kalau if the star has already been dead, can a black hole die? Boleh tak a black hole die? The answer is yes. Sebab kita yakin sesuatu yang dicipta Allah tak akan bertahan selama-lamanya. So cara dia mati, this is interesting. Bagaimana a black hole die? So kalau kita lihat kepada macam ni تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Okay, dalam ayat ini Ali Imran 27, thou causest the night to pass into the day, and thou causest the day to pass into the night. Thou bringest forth the living out of the dead, and thou bringest forth the dead of the living, and thou give sustenance to whom thou will without stint. Okay, 1400 tahun terdahulu, 1400 tahun sekarang. 1400 tahun dahulu, kita boleh faham mereka yang dilahirkan
mereka yang mati. Kita boleh faham ayat ni. It still applies sampai sekarang. Tapi bila kita lihat kepada penemuan moden sekarang, yang kita tunjukkan tadi, virtual particles. Allah created the virtual particles in pairs, positron and electron. They are opposite in charge. Satu positif, satu negatif umpamanya. So bila Allah created this in pairs, if you take the negative part of these pairs, and then this one akan letak kepada the black hole tadi. Bila black hole, satu daripada ciri black hole ni, sesiapa atau suatu objek yang menghampiri black hole tu, dia akan diserap masuk dalam lubang hitam tu. You will be absorbed. Very difficult to escape. Very strong absorption. So cuba bayangkan, bila ada quantum fluctuation ni memang ada everywhere. Zero point energy. Jadi Allah mencipta daripada zero point energy ni, tiba-tiba keluar dua in pairs. Satu particle, satu antiparticle. So antiparticle ni akan diserap masuk dalam black hole yang dia punya teman tu dimuntahkan keluar. So in the end, bila banyak sangat ni, dia jadi imbalance. The black hole tu akan nampak macam keluar radiation. Radiation yang besar keluar daripada tengah-tengah event horizon black hole ni. And then berlakunya explosion. The black hole collapse. Because of this quantum fluctuation. Quantum fluctuation yang menyebabkan the virtual particle keluar in pairs, satu dimuntah keluar, satu masuk dalam lubang hitam. So ironically, Stephen Hawking dapat nama dia. Hawking radiation, yang keluar macam daripada dia punya tengah-tengah black hole tu, is named after him. Tapi yang part yang masuk dalam black hole tu, jadi imbalance. So over time, you have the death of the black hole. So, the discovery of Stephen Hawking ialah dia boleh kaitkan benda yang kecil, quantum physics dengan cosmology, the big and the small, and thermodynamics. So that is creativity. So, bila kita lihat benda yang sekecil-kecil macam tu pun, zaman sekarang, kita dah boleh cerita. Boleh faham. 1400 tahun kemudian ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menceritakan everything is created in pairs. So bila dia keluar, menciptakan sesuatu yang hidup daripada yang mati. Kemudian dia recombine, satu yang mati pada satu yang hidup daripada yang mati daripada yang hidup. Tapi masa zaman 1400 tahun dulu, kita tak boleh cerita macam ni. Kita kena cerita, umpamanya di padang pasir tu bila hujan, nampak tumbuh-tumbuhan hidup. Daripada kematian, ada kehidupan. Kemudian kering, jadi kematian. 4,400 years later, you can talk about this. And it still applies from the greatness, holiness of the Quran. Now, nak habis ya. Boleh tak kita dapat kegelapan lebih daripada gelap? Can you get darker than darkness? Ini kajian saya buat. Yes. You boleh sebenarnya dapat gelap daripada kegelapan. Seperti yang fluorescent tadi, nurun ala nur, dia boleh go opposite. If you have darkness, you boleh squeeze the vacuum, macam squeezing tadi tu. Macam ni. You squeeze the vacuum, technically, and you can get darker than darkness. Dalam benda yang zero point fluctuation tu, you squeeze the darkness, it become even darker. So sekarang, kalau kita gunakan penemuan ini, 1400 tahun kemudian, masih lagi valid tentang Nabi Yunus duduk dalam perut ikan yang besar tu, bawah di dasar lautan, apply. Tapi sekarang also we can understand better. You can have darkness
darker than darkness. Tapi, dia bukan teori aja. This is the best part. Kita boleh buat benda ni, ini bukan teori aja. Dah dilakukan, dah dijelmakan. 2 kegunaan penting. 1, just nak completekan ni ya. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Allah kaitkan darkness, specifically darkness upon darkness. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. Okay. So, kegunaan yang pertama daripada membuat sesuatu gelap lebih daripada gelap. Pertamanya, pada tahun 2015, telah ditemui, dia panggil gravitational wave. Gravitational wave was first discovered in 2015. So dia lain daripada electromagnetic wave yang kita nampak cahaya masuk mata kita ni, itu electromagnetic wave. Gravitational wave ni, kalau kita dekat dengan gravitational wave, dia lalu badan kita akan, it will be squeezed and stretched. Badan kita jadi deform. Tapi oleh kerana gravitational wave ni, bila dah sampai pada kita dah jadi lemah, kita tak dapat rasa dia. Kita perlukan bantuan nak dapat dia punya, nak rasa kewujudan gravitational wave ni. Jadi apa saintis di Eropah dan Amerika dan sekutu-sekutunya buat, kajian nak dapatkan detection gravitational wave ni, dimulakan daripada 2002 hingga 2010. Masih tak jumpa juga. So daripada 2010 sampai 2015, dia cari cara-cara yang baru. Hujung 2015, this is where dia orang dapat detect. Dia punya gravitational wave mula-mula dilaporkan pada tahun 2015. So dekat sini kalau, just to make sure. Anyway, dia nak tunjuk di sini ialah dia punya keberkesanan sensor dia. The effectiveness of the sensor was only very good around 2015. So masa itulah dia orang boleh dapat melihat pertama kalinya pencerapan gravitational wave. Tapi at that time, what happened was, ada a pair of black holes, dia orang merge. So when you have black hole merging together, far away, dia keluarkan gravitational wave. Gravitational wave ni is the one that is being detected by LIGO, the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. So the next thing yang dia nak buat ialah a great improvement by the year 2023. So this one. So this is the one yang dia akan improve. Sorry, not this one. This one. LIGO ni. By the year 2023, dia akan gunakan squeeze vacuum yang saya katakan tadi. Darker than darkness. Dengan menggunakan teknologi darker than darkness ni, dia boleh menyebabkan sensor itu lebih sensitif. Menggunakan kegelapan lebih pada kegelapan yang normal, dia boleh detect benda yang sekecil-kecil seperti gravitational wave ni. Dia ramalkan bagi tahun 2023, setiap satu detection tu is on a hourly basis.
dia boleh detect frekuensi dia every 1 hour gravitational wave. Sekarang ni, mengikut teknologi yang lama sebelum gunakan squeeze vacuum ni, they have been detecting from 2015 until today about 10 merger of black holes and only 1 merger of neutron stars. Sikit je. So the upgrade of technology using darker than darkness ni akan menyebabkan para saintis detect dengan lebih berkesan on an hourly basis. Itu kegunaan pertama. Kegunaan kedua ialah dia akan menghasilkan komputer, super duper komputer yang dipanggil quantum computers. So daripada darker than darkness ni, daripada konsep hidup daripada yang mati tu, in this case dia keluarkan 3 light particle dia panggil photons. 3 photons dia keluar daripada quantum fluctuation itu, daripada vacuum. The 3 virtual particle keluar, and then they capture the 3 particles and use it for quantum information processing. And this is the basis of quantum computers. This one memang dah berlaku. It is not theory. Jadi, soalan bagi mereka yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah umpamanya, Allah mengatakan tadi, berfirman, everything created in pairs. Macam mana boleh 3 pula keluar sekarang? No problem. Sebab opposite of light is darkness. There's no antiphoton. 3 photon yang keluar tu, they are not antiphotons. They are photons. The opposite of photons are antiphotons. There are no antiphoton. The opposite of photons are darkness. So it's still consistent dengan the Holy Quran. Yeah? Up to until today, there's no antiphoton. There's only photons and darkness. Photon is light, opposite is darkness. So you can still have 3 particles coming from nothingness, appear and disappear. So 2 kegunaan yang saya share di sini, di mana from darker than darkness you can actually make useful application. So to conclude, Islamic science. Okay, let me just read to you here. According to Muhammad Iqbal, he came to the conclusion that he thought that the Quran pointed to nature and history as sources of human knowledge. He also claimed that the birth of Islam heralded the birth of inductive intellect. He therefore concluded that Islam bridges the ancient and the modern world. He justified such a claim by assuming that Islam belonged to the ancient world insofar as it used revelation, but was essentially modern in spirit. This conclusion of Iqbal may be significant as so far as Islam has motivated its adherents to pursue vigorously both religious and secular science. Islam encouraged scholars the exploration of all kinds of knowledge. So, Islamic science is not about science. Islamic science is all branches of knowledge. Dia bukan aja science. It's actually everything. Okay. So, USIM, kita punya nama USIM, University Science Islam Malaysia, National Islamic Science Malaysia. Okay. So if we look at this, sebenarnya, whatever I've been saying daripada awal sampai hujung, I'm coming from the perspective of a scientist. I'm giving you some evidences to support the miracle of the Quran. But I'm sure out there, okay, Prof Rahim dengan Islamic banking finance, got a lot of things to share. Daripada law, from everywhere, the 9 faculties in this university. The idea now is, come out, share, work together, and we can actually spread this message, educate the people out there. So, it's not all about, as I said, ayat kauniyah itu banyak.
Okay? 6,000, 1,000 sains. Yang 5,000 lain, it's all about sains Islam, kan? Everything under sains Islam. Jadi, kalau kita lihat di sini, one explains the pursuit of Islamic science thus. Islamic science came into being from a wedding between the spirit that issued from the Quranic revelation, the existing sciences of various civilizations which Islam inherited and which it transmuted through its spiritual power into a new substance at once different from and continuous with what had existed before it. Ya? Said Nasir. Cerita pasal Said Hussein Nasir. Lebih dekat pada kita, Nusantara. Hamka dengan tafsir Al-Azhar dia. Dia mengikut corak tafsir Al-Ilmi. Cerita tentang ayat-ayat embryologi. Cerita tentang ayat kauniyah. Satu. Begitu juga. Dia menceritakan tentang sains Islam. Di sini saya takkan cerita tentang nakli dan akli, bukan medan dia. Sini lebih kepada sains Islam. Jadi, diharapkan kita dapat gambaran lebih jelas bahawa sesungguhnya banyak benda yang kita boleh lakukan bersama. Dan universiti ini sangat unik. Dan itulah kita punya mandat untuk bekerjasama, untuk memberi pengetahuan kepada mereka yang di luar sana, insya-Allah. Tetapi pertamanya untuk diri kita dululah, kita kena mulakan. So, conclusion dia, Al-Quran is the miracle of miracles for all times. It has been proved to be a miracle 1,400 years ago and continue to do so today and forever. The Quran challenges. This is a revelation from Allah. If it is not, then what is it? The answer is self-evident. But those whose hearts are averse to the truth will never admit that it is from the All-Knowing. The Quran continuously asks humankind to reason and to think. Can any other book claim this? The Quran mentions hundreds of scientific facts that were unknown 1,400 years ago, yet it is not a book of science, but a book of science. So di sini nak dirumuskan bahawa saya hanya mengupas sedikit saja daripada apa yang saya menyelidiki dan beberapa ayat yang berkaitan dalam ayat Quran, dan di sana saya yakini bahawa hadirin pakar-pakar yang depan saya dan di luar sana dalam USIM khususnya boleh juga membuat sedemikian untuk kita menghuraikan sebaik mungkin bagaimana kita boleh menyampaikan message the miracle of the Holy Quran as a book of science. Bukan science, but science. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Yang Berbahagia Professor Dr. Muhammad Ridza Wahidin, for the remarkable lecture. Please kindly remain on stage as we now open the floor for Q&A session. Ladies and gentlemen, those who would like to ask our professor, our vice chancellor, some questions, please introduce your name and department before you proceed with your question. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Professor Dr. Ridza, thank you so much for the very, very interesting talk. I would like to pose two questions here. At the earlier part of your lecture,
you mentioned that there are two requisites to achieve the teamwork. The first one is to free themselves from prejudice, biasness, and to get knowledge from the sources which Allah has provided. May I know what are the sources? The second one is, you mentioned something about the Alastu, which is from the Al-A'raf 172. May I know, Prof, how does Alastu can be used in the process of the teamwork? I thank you. Thank you. The first question is talking about the two prerequisites. The sources of knowledge is at the end, towards my concluding remarks. Number one, according to Muhammad Iqbal, is history. History. Number two is nature. So these are the two things that, according to Muhammad Iqbal, that will complement the ancient and the modern. By looking back into history, that's why this morning I was asking my pendaftar, what is the official vision and mission of USIP? We are going back into history. The analogy, going back into history. Going back into history, zaman kegemilangan Melaka. What was the real thing that happened then? So that kita boleh fahami jatuh bangun bangsa Melayu Muslim sekarang. What happened to us then? What happened to us now? History is one of the prerequisites. The other thing is cosmic science. Ayat kauniyah. Look within ourselves, look outside. You need guidance from the ancient, according to Surah Muhammad Iqbal, which is the revelation from the Quran. Okay, that's number one. Number two, when we talk about Alastu bi Rabbikum. So, when we talk about Alastu bi Rabbikum, okay, this one, I have to be frank, okay. The one yang really faham ni adalah expert di depan saya. I cannot say that I'm an expert in this. Tapi apa yang saya faham, when we talk about Surah Al-A'raf 172 is, Allah wanted us from number one, Nabi Adam sampai akhir zaman, semua manusia ni, to ascertain, am I not your Lord? All of us has been saying, yes. Bukan cakap na'am, cakap bala. Kan? Qalu bala syahidna, we bear witness. Bukan cakap na'am, yes, yeah, bukan. But we said, bala syahidna, confirm, nothing else. So di situ, kalau nak letak dalam konteks working together, there's no way that you can actually work together. Aus dan Hazraj nak berperang juga kan. Aus dan Hazraj nak berperang juga. There's only that thing that holds them together, which is Islam. Nothing else. Ketidak dah mula nak berperang. Begitu juga kita di sini. Kalau kita sebenarnya nak ceritakan tentang perbalahan, benda-benda yang cabang, furu'iyah, tak bolehlah kita bekerjasama. From that perspective, I'm just saying that it has been shown in history that the only thing that can hold us together is coming back to the fundamentals, pokoknya, bukan pada furu'iyah. That will actually split us. Wallahu a'lam bishawab. Okay, do we have other questions? Yes. Sure. Thank you very much. Muhammad Fuad again. I have two parts. First is, it's not my
problem. It's more problem all the deans or the faculties and the academics here. Perhaps they would like to see what you actually have in mind by bringing all the story from the quantum fluctuation and all this, which I think is your passion, is what you have been doing. What are you envisaging for them to work based on what you say as Islamic science rather than akli and nakli? So Islamic science in the sense that faculties can work together looking at what you say at the history as well as the Nature. the count, the nature. So I would probably request you to at least give some light, some direction of your thoughts. Second is, USIM has a unique role to play, especially in solving the problem of the ummah today. While faculty can work together in furthering the objective of USIM, I think the role of USIM, which is the same with what our chairman of the board, Dato' Sri Fadil, say. What is the role of university in the community, in leading the community, in guiding the community, like what you say, bringing light to the society, to the community, in going forward. As we know, differences, especially now, we have a lot of problem about harmony, about unity, about the nation, racial issues flying about here and there. I think that will be the challenge of USIM and also the intellectuals here, how USIM can show in front of all these challenges that as a nation we face, how we can actually show the example and bring the knowledge that we have to the society. I thank you. Jazakallah khairan. 2 parts to the question. Fuad, Haji Fuad. We go to the second part, more practical, operational. Okay, let's be practical. In front of me here, we have no teaching hospital. We have only one residential college. We have insufficient budget. On the other hand, we want to actually fulfill the GOT, the GE, the masyarakat majmuk, macam-macam agenda di sana. You put yourself in my shoes. We need to be practical. Okay? This university need to, first of all, survive. Number one. We cannot let our students, our academics, one size fits all. From the professor until the pensyarah, 12 credit hour every time. They are not able to focus on research, for example. And our students, with you sitting outside there, and a lot of land within the campus, people will be asking, what's wrong with this university? So, as number one of this university, you put yourself in my shoes. What are my priorities? Apa maknanya sebuah universiti apabila saya sendiri sebagai nombor satu tak boleh memenuhi kehendak, terutamanya pelajar-pelajar kita. Benda-benda ni perlu diberikan perhatian sangat priority. Ya, teaching hospital, very important. You cannot practice. So I'm not saying that saya tidak mengatakan benda di luar sana masyarakat majmuk tak penting. Saya tak mengatakan bahawa ada agenda-agenda lain yang tak penting. Kita kena letak benda-benda ni dalam perspektif dan prioriti yang betul. So bila benda ni dah betul, bila kita dapat pelajar lebih ramai, yang lebih berkualiti, jadi dalam satu innovation
ataupun satu value system daripada input sampai ke output. Pelajar yang berkualiti masuk, diproses, diterbiahkan, keluar sebagai pelajar yang cemerlang, berdaya maju. Jadi di sana boleh berkhidmat, memberi sumbangan kepada masyarakat. Jadi kita kena lihat semua ni. Bila bilangan pelajar tak cukup, dana dalaman tak cukup, bajet yang diberi oleh kerajaan tak cukup, banyak kekangan-kekangan yang berlaku. Antara perkara yang saya kena laku saya menjadi professional beggar. Peminta sedekah profesional. Seperti juga Tuan M. Kena pergi ke Jepun, minta dana di pinjaman. Memang saya lakukan itu sekarang. Tanya JKPU. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita kena fikirkan bersama untuk memastikan USIM berfungsi secara optimum di samping kita berkhidmat kepada masyarakat, memenuhi kehendak pemegang taruh, our stakeholders. Okey, satu. Yang part satu tadi, first part. Yang penting di sini dalam event majlis petang ni, pertama kita kena rasakan kepentingan bersama. We have to mobilize. We have to bring ourselves together. Bersama untuk di bawah satu platform payung yang saya namakan Sains Islam. Pengoperasian integrasi nakli dan akli ini ialah satu yang dah sangat penting. Ianya akan di bawah naungan Sains Islam itu tadi. Dah ada dasar pun. Dasar pembelajaran dan pengajaran. Profesor Datuk Zulkifli masa tu dia menunjuk dasar tu telah diluluskan sampai ke pihak LPU 2017. Menggunakan integrasi nakli dan akli. Nak pergi kebalik ke belakang, buang masa. Ya, sekarang ni yang penting kita jelas tentang satu framework kerangka sains Islam. Sebab nama tu kita tak boleh lari. Jelas, sains Islam itu bukan hanya khas untuk sains yang dimasukkan natural sciences. Sains Islam itu adalah untuk semua. Kita bekerjasama untuk semua, bersama-sama. Dan dari bawah payung ini, kita menjalankan operasi integrasi, nakli dan akli. Tujuan utama kita buat lakukan ini seperti yang di awal syarahan tadi. Semua ini ayat kauniyah atau cosmic sign ini, tidak lain dan tidak bukan untuk kita mengiktiraf Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Operasi kita di OPSIM ni, kalau kita ingat itu aja, sampai ke akhir mudah. Buat benda ni semuanya sebab kita nak mendekatkan diri sebagai ibadah kepada Allah SWT. So bila kita buat pengajaran tu, kita punya kerja sebagai strakom ke, dekan ke, pengajian ini ke, pengajian itu, disiplin ini, semuanya untuk mendekatkan diri untuk mengiktiraf Allah SWT sebagai Khalik yang satu. Itu je tujuan sains Islam. Mengenali Allah SWT. Jangan untuk menyukarkannya. Mesej yang kita akan bawa insya-Allah daripada mulai hari ini pada semua insya-Allah ialah sampai ke pekebun pun dia boleh faham. Bus driver pun boleh faham. Umpamanya bila kita cerita tentang menghargai masa. Menghargai masa itu sebahagian daripada sains Islam. Tak boleh lagi. Sebab apa? Kita akan mendekatkan diri kita sebagai ibadah kepada Allah SWT. Saya itu secara ringkas. Okay. All right. I think because the time constraint, so we have to end the Q&A session now. Thank you very much, Professor, Yang Berbahagia Professor Dr. Muhammad Ridza. And kindly please remain on stage, Prof. Ladies and gentlemen,
In line with its objective to create a higher quality education ecosystem in the country, the Ministry of Education has launched Hari Akademia and Bulan Akademia celebration on 5th October 2019. Hari Akademia and Bulan Akademia is to honor and recognize academic staff as they are the frontliners in helping students to achieve quality education. Being an academia, we are expected to be the solution provider for the community. In conjunction with today's event, I would now invite all Deputy Vice-Chancellors to come forward with Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Ridza Wahidin, Vice-Chancellor USIM, to launch Hari and Bulan Akademia USIM 2019. Please welcome. Kena tekan. Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan kedua-dua Hari Akademia dan juga Bulan Akademia di peringkat kebangsaan akan disambut pada bulan Oktober, khususnya bagi Hari Akademia itu pada 5 Oktober tiap-tiap tahun. Dan pada kali ini, tahun 2019, pihak USIM, di peringkat USIM, kita juga akan sama-sama meraihkan para akademik, menghargai segala jasa dan sumbangan mereka. Di peringkat USIM, kita telah mengatur beberapa aktiviti sempena Hari Akademia dan juga Bulan Akademia ini. Ini termasuklah khutbah Jumaat, Hari Kualiti dan Inovasi dan juga syarahan umum yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Tema USIM dari dulu lagi ialah berilmu, berdisiplin dan juga bertakwa. So dengan ini kita sangat serius mengenai disiplin. Pihak pengurusan telah memilih menghargai masa, boleh juga diterjemahkan memelihara masa kualiti itu untuk mencerminkan disiplin di universiti ini. Hari Akademia adalah satu hari di mana kita menghargai ahli akademik, dan pada hari ini jugalah kita sebenarnya menyanjungi sumbangan yang telah dibuat oleh ahli-ahli akademik. Sebagai Timbalan Chancellor Akademik dan Antarabangsa USIM, saya ingin menggagaskan model Akademia USIM, yang mana model Akademia USIM ini yang kita paksikan kepada falsafah pendidikan Islam dan juga falsafah pendidikan negara. Sifat-sifat yang perlu ada di kalangan ahli akademia dan pendidik USIM adalah yang pertama, seorang pendidik, seorang ahli akademia USIM mestilah seorang yang bersifat murabbi, yang mempunyai contoh qudwah hasanah yang baik kepada pelajar, yang mempunyai ilmu yang mendalam dalam bidang kepakaran yang terbilang. Di sini juga kita mengharapkan seorang ahli akademia dan pendidik USIM seorang yang ikhlas dengan ilmunya. Yang kedua, seorang ahli akademia USIM ini mestilah seorang penyelidik yang cemerlang. Ilmu yang dihasilkan itulah ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat dan umat. Dan akhir sekali, yang ketiga, seorang ilmuwan ahli akademia USIM mestilah seorang public intellectuals, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah ilmuwan awam, dan beliau juga menjadi satu pusat rujukan untuk mendapatkan pandangan-pandangan dari sudut polisi dasar negara. Dan dari aspek yang terakhir sekali, di samping tiga yang utama ini, seorang ahli akademia USIM mestilah juga bersedia untuk menjadi pemimpin. Dengan itu harapan kita sebenarnya besar. Ahli akademia USIM mestilah berperanan, dan peranannya mestilah dirasai oleh masyarakat. Saya, Timbalan Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Sains Islam Malaysia, dengan ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua tenaga pengajar, tenaga akademik pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia. Selamat menyambut Hari Akademia. Semoga terus berjasa kepada negara dan kepada masyarakat. Terima kasih. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada semua warga USIM, khususnya para akademik, selamat Hari Akademia dan selamat juga menyambut Bulan Akademia 2019.
Thank you Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Ridza Wahidin for officiating Hari and Bulan Akademia USIM 2019. Ladies and gentlemen, this has marked the ending of the ceremony, and on behalf of the organizing committee, we would like to thank all of our guests from USIM, community and agencies for coming, and we hope that we have gained some input and be inspired of our holy book as a guidance for life and hereafter. And I wish all of us a blessing day ahead. With that, I end this session with Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.